اچھا سر، میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، خدا کا فرستادہ نہیں مانتے مسلمانوں میں سے، ان کو آپ لوگ کیا مسلمان ہی سمجھتے ہیں؟ ان سے نکاح، باقی معاملات، جنازہ، تدفین، ان سب میں اشتراک جائز ہے آپ کے یہاں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا 74 میں، تو ہمیں کیا فرق پڑا؟ تو وہی انہوں نے شروع میں کہا کہ جی قادیانی مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، مساوات کی سرخی تھی. اگر ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ہوتا تو پھر آپ کو 84 کا آرڈیننس نہ جاری کرنا پڑتا، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ صرف غیر مسلم قرار دینے سے کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ اور بڑھتے 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 کہاں تک پہنچ گئے؟ وہ سانس لینا بھی محال کر دیا. اس لیے وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان کو کیا سمجھتا ہوں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ کہیں گے تم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، تو پھر تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو مسلمان، ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات. آپ نے اپنا نام مجھے بتایا شمس الدین حسن شکری، جی. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، نہیں. آپ نے کہا میں نے مان لیا. میں نے آپ کو بتایا میرا نام منصر رضا ہے، آپ نے تو مجھ سے نہیں پوچھا کہ اپنا کارڈ دکھاؤ کہ تو اس کے اوپر لکھا ہے تمہارے جو گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہے اس میں لکھا، نہیں پوچھا نا. میں نے بتایا، آپ نے مان لیا. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کوئی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کیا تو تکلیف ہے کہنے کی کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ تو جب نام کے اور شخصیت کے متعلق فیصلہ کرنا ہے تو گورنمنٹ نے کرنا نا. اگر بالکل. آپ کل کو کوئی کام کرنے جائیں گے اور آپ کچھ اور بن کے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے تو سزا ہوگی نا پھر. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہوں ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہوں. آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے نہیں رکھتے، یہ کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہ، آپ نے کلمہ پڑھا بس ختم ہوگی بات. اب اس کے بعد آپ خدا کی اور اس کے رسول کی نظر میں مسلمان ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ وہ کریں گے، ہم نے نہیں کرنا. نہیں نہیں، اس کے اوپر دنیاوی کچھ معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا. اب جب خدا کے ہاں تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن دنیا میں جیسے ایک غیر احمدی لڑکی کا ایک دوسرے مسلک کے لڑکی سے یا فلانا شادی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے مسلک یا مذہب پہ نہیں ہے. اسی طرح جنازہ وغیرہ کا ہے، ان چیزوں میں مسئلہ آتے ہیں نا، وراثت کے مسائل، یا یہ نہیں لیکن جہاں آتے ہیں؟ تک نکاح کا اور شادی کا تعلق ہے نا، اس میں جو ہم کرتے ہیں وہ شریعت نہیں ہے، اس میں اچھا. جماعتی انتظامات ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم غیر احمدیوں سے لڑکی لے سکتے ہیں، ان کو دے نہیں سکتے. جی، یہ میں سمجھنا چاہ رہا تو تھا. لینی بھی ہے تو اب حضور کی اجازت سے کہ ایک غیر احمدی لڑکی سے ایک احمدی لڑکے نے شادی کرنی ہے تو وہ اجازت لیں، بھی اپنی بیٹھی رہیں اور تم باہر سے جا کے شادیاں کرتے رہو. تو اگر صحیح. کرنی ہے تو میں بہت مجبوری ہے تو تم حضور سے اجازت لے لو، وہ باپ ہے. گھر میں جب رشتہ ہوتا ہے تو باپ کی اجازت سے ہوتا ہے نا. تو تو وہ اب آج کل آپ تو کہہ رہی ہے. یہ جی شریعت جی. نہیں ہے، یہ شریعت کے صحیح. مطابق نہیں ہے. ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے یعنی اپنی بیٹی ان کو نہیں دیتے. ہم ان کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ جو جنازہ پڑھانے والا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کافر کہتا ہے. تو حدیث کے مطابق صحیح. جو مسلمان کو کافر کہے اس کا کفر الٹ کے اسی پہ جا پڑے گا. صحیح. تو صحیح. اس لیے میں صحیح. نے تو اس کو کافر نہیں کہا، میں نے کافر نہیں کہا، ٹھیک. ٹھیک. اللہ کے رسول نے کہا ہے. کیونکہ تو ٹھیک. میں ٹھیک. مسلمان ہوں، وہ مجھے کافر کہے گا تو یہ کفر اس کے اوپر الٹ کے جا پڑے گا، اس لیے وہ خود کافر ہو جائے گا. میرے کہنے سے نہیں ہوا، اللہ کے رسول کے کہنے سے ہوا ہے. اس لیے میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. جیسے جوزف اللہ خان صاحب نے قائد اعظم کی نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ شبیر احمد عثمانی تھے، انہوں نے آپ کو پتا ہے شہاب ثاقب کے نام سے کتابیں لکھی ہوئی تھی، کہا جی کہ ان کو مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اسی طرح صحیح. جو عام نمازیں ہیں اس میں بھی چونکہ وہ حدیث بھی ہے کہ اماموں کو منکم، دیکھیں نا، جب آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو آپ مسلمان کو ہی آگے کھڑا کرتے ہیں نا، اپنے میں سے جو مسلمان ہے اس کا بھی یہ ہے کہ متقی ہو، قرآن اس کو زیادہ آتا ہو. اس طرح کسی باعث سے پکڑ کے نہیں کرتے نا کہ جی آپ آگے ہمیں نماز پڑھا دیں. جیسے فوج کا کمانڈر فوجی ہوتا ہے نا، ایسے ہی. غیر فوجی کو کہیں کہ کمان کرو ہماری فوج کی. اس نہیں. لیے ہمارا یہ جو جماعتی ایک انتظام ہے اس میں تو شادی کا مسئلہ ہے، باقی جنازے وغیرہ کا ہے یا دوسرا ہے. اور ہم ٹھیک. ٹھیک. بس. کر لیتے ہیں تو ہم اس کو وراثت سے محروم نہیں کرتے. اچھا. ان میں تو یہ ہے نا کہ جی اگر اسے کر دیا تو اب وہ اس کا وارث بھی نہیں ہو سکتا. یہ کام نہیں ہم کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کر دیا ہے تو جو باپ کی جائیداد ہے اس کو ضرور اس کو ملے گی، یا ماں کی جائیداد صحیح. ہے اس کو ضرور اس کو ملے گی. ہم اس کو کہتے ہیں نا محروم الارث، وہ نہیں کرتے، ہم اس کو وراثت سے صحیح. محروم نہیں کرتے. صحیح. صحیح. ٹھیک. اور اس کے بچے کو ناجائز نہیں کہتے.
इनके तो इतने बड़े बड़े फतवे ना कि जो होगा वो नाजायज होगा, वो हरामी होगा, ये होगा वो होगा। हाँ हम नहीं करते, हम कहते हैं तो जायज है, निकाह हो गया है, और अब चाहे जिससे भी हो गया हो, लेकिन औलाद भी जायज है और विरासत से भी महरूम नहीं करते। ठीक। चलिए बहुत शुक्रिया, ये कुछ ऐसे मसाइल थे जो मैं समझना चाह रहा था। अब ये जो रियासत की तरफ से अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, उस पे अहमदियों को बहुत ज्यादा शिकायत है, और वो भुट्टो साहब के भी बहुत खिलाफ बोलते हैं, और बल्कि यहाँ तक मैंने चीजें सुनी कि भाई भुट्टो जो फांसी हुई, ये लानती मौत जो मरा, वो उसी का उसको बदला मिला। तो आप देखे स्टेट यानी रियासत का वो क्या करना चाहिए था आपके ख्याल में? यानी एक तरफ 97% मुसलमानों का एक जत्था और एक फैसला करने के लिए निकला हुआ है, और मार दाड़, क्योंकि देखे बाकी मुसलमानों का तो मौकफ ये है कि अहमदी जो है ये जिंदीक है, इनको या तो ये तौबा करके इस्लाम को कबूल कर ले, दोबारा किसी मसलक में आ जाए, यानी इस्लाम कबूल करने से मुराद यही होगा ना कि किसी न किसी मसलक में अब आ जाए, या फिर इनको कत्ल किया जाएगा। यानी आपका मामला मौलवियों का ये था कि इनका तो गैर मुस्लिमों वाला मामला ही नहीं है। तो अब इसका हल क्या हो सकता था? रियासत जबर करके उन सबको दबा देती, या सिर्फ अहमदियों को एक तहफुज दे के नहीं भाई हमने इनको नहीं करना, या फिर ये अक्लमंदाना दानिशमंदाना फैसला नहीं था कि कम अज कम अहमदियों की जान माल इज्जत आबरू इबादत खाने और जो उनके मजहबी हुकूक है उनको तहफुज हो गया। अब वो तो बाद में उसमें गलाजत और गंदगी आती गई, जो आपने जिसकी तरफ इशारा भी किया। तो इसको आप लोग क्यों गलत समझते हो, इसका क्या हल हो सकता था? बुनियादी बात यह है कि रियासत का हक ही नहीं है किसी के मजहब का फैसला करना। जो मजहबी इख्तलाफात हैं वो तो सब में होते हैं, और रियासत किसी एक का साथ नहीं दे सकती, और ना जबरी तौर पर किसी को कह सकती है कि तुम ये हो और तुम ये नहीं हो। इसलिए अवलीन तौर पर रियासत ने जो फैसला किया वही गलत था, बिल्कुल। ये क्या तो करना चाहिए था उसके रियासत को? कुछ भी ना करती, छोड़ देती वो नहीं तो सारे उसको अहमदियों को मार उसको देते ये लोग, जी। ये नहीं, वो सारे तो फिर रियासत मसला रियासत का काम है ना कि वो मना करे। नहीं रियासत का काम है कैसे करे? अब देखें ना, किसी जगह फसाद होता है, अब यहाँ पे भी फसाद होता है, अगर कनाडा में या इंग्लैंड में फ्रांस में हर जगह भी फसाद होते हैं, तो गवर्नमेंट रोकती है ना। गवर्नमेंट को हर शहरी के जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। इसलिए अगर कोई आएगा तो रियासत का काम है कि वो रोके, वहां पे पुलिस आए, वहां पे फौज आए, वो उनको रोके, जो जिम्मेदार है उनको पकड़ के सजा दे, ताकि कल को कोई ऐसा काम करे ना। तो नहीं मैं रियासत का आपसे ये काम है। जी। लेकिन अंसार साहब यहाँ तो ये नहीं था ना कि एक जत्था हो, चलो एक हनीफी देवबंदी खड़े हो या सिर्फ बरेलवी या कोई एक तंजीम, उसको तो काबू किया जा सकता ना। यहाँ तो आप ये देखना, शिया सुन्नी सुन्नियों के तमाम फिरके इस बात पर मुत्तहिद होकर के भी अहमदियों को, वो कादियानी कहते हैं वो, कि इनको तो जिंदा रहने का ही जवाज नहीं है, तो अगर स्टेट ना करे तो हम इनको कत्ल कर देंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या रियासत उस इतने बड़े मुल्क के इतने लाखों लोगों को क्या संभाल सकती थी? देखे ना, जब जंग अहज़ाब हुई है तो उसमें मुख्तलिफ कबीले इकट्ठे होकर आ गए थे ना सही मुसलमानों को है। मारने के लिए, तो अल्लाह ताला ने ठीक है। बचाया। तो इसी तरह जब हम खुदा की जमात हैं, खुदा के कायम करदा सिलसिला सिलसिला है और उसके नबी की जमात है, तो अल्लाह ताला हमें भी बचाएगा। रियासत अपना काम करे, रियासत उनको रोके, ऐसे कवानीन नाफिज करे कि कोई किसी को इस तरह से कत्ल ना करे, बलवा ना करे, जितने मर्जी सही। इकट्ठे होके आ जाए। वो पहले भी हुआ था ना, 53 में भी हुआ था। 53 में तो जी जी। गवर्नमेंट कुछ नहीं किया ना उनकी हिमायत में। उस वक्त वो पंजाब में मार्शल लॉ भी लग गया, और गवर्नमेंट ने पूरी सख्ती से उन फसादात को रोका, उसकी तहकीकात के लिए कमीशन भी बना। तो उसी तरह आप भी कर देती कि अगर किसी ने बलवा किया है तो गवर्नमेंट रोकती उसको, पूरी ताकत के साथ उसको रोकती। और ये सही। मैं आपको बताऊं, ये जो आम आवाम है ना, उनके अंदर ये जज्बात नहीं पाए जाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अहमदी रिश्तेदार, वो जो हमसाए थे, उनको उन्होंने बचाया, उनको वहां से निकलने में मदद दी, अपने घरों में छुपाया उनको। अब हिंदुस्तान में भी तो हिंदू मुस्लिम फसाद होते हैं ना। सिखों के भी 1994 में कितने फसादात हुए, तो वहां क्या करते हैं, सिखों को कहते जी कि तुम अब अपने आप को सिख भी ना कहो, अपने आप को ये भी ना कहो, वो भी ना कहो, पाबंदियां लगा रहे थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने रोका ना। उसी तरह गवर्नमेंट यहाँ भी रोकती है। ये गवर्नमेंट का काम है, रियासत का काम है कि वो उसको रोके और बलवा ना होने दे। बलवे किसी जगह नहीं होते, हर जगह होते हैं। आयरलैंड में होते रहे हैं बलवे, हम्म। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बलवे होते रहे हैं, और जगह भी होते रहते हैं। सही। लेकिन सही। गवर्नमेंट किसी की साइड नहीं लेती।
गवर्नमेंट जो है वो पूरी शिद्दत के रियासत को साथ उन बिल्कुल बल्बों को, उन फसादात को रोकती है। ये गवर्नमेंट का काम है। इससे कि हम भी वैसे ही शहरी हैं जैसे कि बाकी दूसरे शहरी हैं। ऐसे ही बिल्कुल रियासत की तो जिम्मेदारी यही है, और खासतौर पर जो सेकुलर रियासत है उसको तो करना ही यही चाहिए कि तमाम शहरियों की बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब मसलक अकीदा जान माल इज्जत आबरू की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिल्कुल, तो आप ये अब कह रहे हैं बात कि ये करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना में हुकूमत कायम की वो सेकुलर थी ना, वो कोई इस्लामी रियासत तो थी नहीं। उसमें जो यहूदी थे, जो मुशरिकीन थे और मुसलमान थे, उन सबको एक उम्मत का है ना। आपने वो पढ़ी होगी बिल्कुल वो मिसाक मदीना, उसमें मीसाक है ना कि ये मदीना सब एक बिल्कुल उम्मत है। तो जो ऐसे सारे ही एक उम्मत है तो उम्मत का क्या मतलब हो फिर? वो मुसलमान तो नहीं थे वो, और हम्म, उनके ऊपर उनका कानून नाफिज किया, अपना कानून नाफिज नहीं किया। तो ऐसे अल्लाह ही ताला ने फरमाया कुरान करीम में कि आप इनका फैसला कैसे कर सकते हैं जबकि उनके दरमियान तौरात मौजूद है। वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीह। जी। तो जब उनके पास तौरात मौजूद है, इंजील मौजूद है, तो उनके मुताबिक फैसला करेगा। हम अपना फैसला उनके ऊपर नाफिज नहीं कर सकते। सही इसीलिए सही रियासत चलाने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। पैसे मुसलमानों से ज़कात के जरिए लिए जाते हैं, और ज़कात है इस्लाम का रुकन। तो जो गैर मुस्लिम है वो क्या करेगा? ज़कात देगा। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान तो है नहीं, वो ज़कात कैसे दे सकता है? इसलिए उसको जिजिया देना पड़ेगा। जिजिया देगा। जिजिया बुरी बात नहीं है। जिजिया रियासत चलाने के लिए वो कंट्रीब्यूशन है जो मुसलमान ज़कात के जरिए कर रहे हैं, आप जिजिया के जरिए कर रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर जबरदस्ती आप ज़कात नहीं लगा सकते, इसलिए कि ज़कात इस्लाम का रुकन है और मुसलमान है ही नहीं। नहीं, लेकिन कुरान में आंसर सब वो आते हैं ना, हत्ता युअतुल जिज़्यत अन यदिन वहुम सागिरून, वो सागिर होना देखिए है। ना, स्टेट के अंदर जो रहेगा अगर वो बगावत करेगा तो फिर उसको तो जिजिया देना पड़ेगा ना, या ताकि आप वो कह रहे ताकि वो उसके अंदर आ जाए। सागिरून से मुराद आप ये कह रहे हैं कि वो स्टेट के मातहत रहे, मातहत रहे, जलील होना नहीं है, बगावत करेंगे रुसवा तो होना। जी। वो हम सागिरून का मतलब ये है कि वो स्टेट की अमलदारी में अगर वहां पे रहते हैं तो फिर उसके कानून के पाबंद हो। सही सही सही, ठीक। वो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। हम्म। आप एक रियासत में रहे भी, उसकी अथॉरिटी को तस्लीम भी ना करें, तो ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे रहना है तो अथॉरिटी को तस्लीम करना पड़ेगा। सही अगर अगर आपने तस्लीम नहीं करना तो फिर आप माइग्रेट कर दिया वहां से। सही। तो चले, बहुत शुक्रिया सर। बस ये असल में मेरे पास मैंने आज ये सब सोचा कि इस हवाले से कुछ बुनियादी आपसे गुफ्तगू करूं। अब आइंदा कभी आपसे मैं टाइम लूंगा और जहमत देने की कोशिश करूंगा जिसमें खुद इस्लाम की कुछ तालीमात और उस पर कुछ एतराज़ात वगैरह, वो एक अहमदी किस तरह से उसका जवाब देते, मैं उस हवाले से भी आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहूंगा। और इल्हाद और इस तरह की जो चीज़ें हम सुनते हैं मगरिब में बहुत हो रहे हैं, मुसलमान सारे मुल्हिद होते जा रहे हैं, इस पे भी मैं आपसे डिटेल से बात करना चाहूंगा फिर कभी, जिसमें इल्हाद से मुतालिक और वहाँ के मुसलमान, ये जो हम यहाँ पेट के पढ़ते सुनते हैं हमें नहीं पता वहाँ का, आप वहीं पर रहते तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, तो इन चीज़ों पे भी मैं आपसे वो करूंगा।